aton may mga flu or influenza-like illnesses. In fact, may naton gihapon na receive nga mga questions from our media partners, from the public regarding na issue naton central office nga walking pneumonia. All of that we will be sharing with you this morning din aton programa nga Sumat han DOH. On behalf of our Regional Director, Dr. Exupira Bisa Balberino, ako po ang iusang kay Hijeline Lopez Malibago, and Health Education and Promotion Officer and the Information Officer of DOH EVCHD, para ihatag iyo ang pinakabago nga mga situational reports in terms of health dinhi sa Eastern Visayas. We will be sharing with you as well ang aton mga nahimo or ang aton mga activities, major engagements sa aton buhatan in the past week nganit masunod pa na mga adlaw. All right, let's start with the status po ang aton mga probinsya nga naalakbatan han aton shear line last November. Kung mahinumduman naton, we have several municipalities from Eastern Samar and Northern Samar like Hipapad, Maslog, Bubon, Catarman, Lawang, Katubig, Mondragon, Kapul, Gamay, Lapinig, Las Navas, Lavezares, Mapanas, Palapag, Rosario, San Isidro, San Jose, San Roque, Victoria, Silvino, Lobos, and Lope de Vega, and aton mga affected municipalities han shear line. In totality, we have recorded 47,830 families affected with 197,230 individuals. So haamon record, haamon HEMS or Health Emergency Management Section, we have a report of 90 who were hospitalized, 38 nga hospitalized, 90 ang nagpakonsulta, and so far 0 death. As of end of November, 36 ang nakadaha, made up kita 36 nga aduhan evacuation centers, may ada kita 36 individuals inside active evacuation centers, 2,967. So ano ba ang mga ginhimuhan aton buhatan para makabulig han aton mga kabugtuan nga aadtuhin nga mga munisipyo? So first of all, we have activated, of course, the Regional Operations Center for continuous monitoring. Importante po na ma-establish kada emergency or disaster ang aton Regional Operations Center para mas facilitate naton better ang aton response efforts ngan paghatag gihapon hin mga bulig or even ang reporting and collection of data, especially during the rapid post disaster assessment. We have also prepositioned and mobilized logistics to affected areas prior paghihapon han natabo nga flooding, ensured continuous coordination with other agencies. So padayon nakig-coordinate kita through OCD gihapon, an on-site option to ensure nga timely gihapon ang aton reporting and logistics mobilization. We deployed provincial rapid health assessment team para makabulig gihapon han pag-assess after han event kung peraan naton mga affected families and aton mga individuals, peraan casualties, or even ang mga ang mga needs han aton mga households or families affected. We also assessed gihapon han kabutangan han aton mga health facilities or even han aton mga healthcare workers. So together with the PDOHO or aton Provincial DOH Northern Samar team and aton DOH EVCHD HEMS, nag-attend kita han PDRRMC meeting ngan we have provided flood prophylaxis or an aton doxycycline through PDOHO Northern Samar. Ini an aton medisina para mapugnan or maprotektaran ng aton mga kababayan nga sumuong habaha kay grabe manggudan baha adtuhan hanato hini nga mga munisipyo an iba umabot sa second floor, an iba tupong hatawon ang kahataasan baha. So importante nga mabuligan nato ni hira by providing han aton prophylaxis para dili hira magkamay adahin leptospirosis.
We also distributed assorted logistics sa aton mga RHUs, pinaagi gihapon ang aton provincial DOH office sa Northern Samar and Eastern Samar. And of course, ang aton mga HRH gin-deploy naton to assist and conduct of rapid damage assessment and needs analysis nga nag-provide gihap kitahan mga health services through MHO, PHO nga na aton provincial DOH offices. Pagkaya na nag-provide gihapon kitahin. We also provided drugs, and other logistics, sugadhan mga jerrycans and water purifying tablets para mabuligan gihapon na natin mga households na magkamay-adahin mga food and waterborne diseases like tungod nga diri na safe and water system tungod magudhan pagbaha para maprotektaran natin gyapon hira from having cholera and other food and waterborne diseases. As of end of November, we were able to provide medical and public health logistics worth 74,961 and water and sanitation and hygiene logistics or commodities worth 1,053,863 pesos and 95 centavos for all affected areas. We have provided gihapon in consultation and treatment, wash services, and nutrition services. And padayon gihapon ang pagkandaktan aton mga health workers hin mga psychosocial and mental health services para mabuligan gihapon ang aton mga kababayan dinhi nga mga areas na trauma or naka-experience in anxiety because of the flood na ira na eksperyensyahan. Makaduluwat po katahan aton situational reports, especially aton mga endemic or notifiable diseases din nga region. Unahon naton ang cholera kay tungod nga naka-experience magud kita han pagbinaha, kitaon naton kung may ada naton na i-report or may naton na kita nga significant increase ba han aton mga cases of suspected cholera. Again, suspected cholera kay tungod nga i-consider lahiya nga cholera kung nag-undergo hiyahin confirmatory test. So as of yan na, our latest number is of December 2, 2023. We have a total of 4,535 cases and 11 deaths since January of this year. This is 19% lower compared to the same period last year, which is a good thing. So far, ang pinakadakop or pinakahitaas nga kaso natin of suspected cholera in the region is in Eastern Samar, gisusundan in Samar, and then Leyte. Hapag kaya na, ang may ada barangays, may nakita upat na barangays with more than 3 or 3 or more cases for the last morbidity weeks or last month. We have the 2 barangays in Catbalogan, Samar, usa nga barangay Borongan, Eastern Samar, and usa liwat nga barangay Poblacion, Hakapol, Northern Samar. So I hope may ada kitahin o nagkaupay na kasi today is December 12 and I hope nag-feel better na or naka-recover na ini nga aton mga naka-experience in suspected cholera symptoms. So, reminders na lang natin gihapon aton mga individuals or aton families nga nakaka-experience gihapon mga symptoms of cholera which amo ang pag-ulol hantingan, pag tagdaramo nga pupo, amot aton i-remind naton haira nga kailangan na nila magkadto pinakahirani nga health center kasi iton cholera is a fatal disease, pwede niya makamatay. It is caused by a bacteria nga itiya punteriya an aton intestine nakakakos hiyahin it aton intestine pag produce watery stools nga na-resemble in hiyahin rice water or bagan kiniris himbugas. Amot hiya iton
sign na cholera na itaton sakit. So if left untreated, ito sa nga healthy individual may die in within 2 to 3 hours kasi yung mga symptoms, magsisinu ka kahing tagderamo, mag-uuro-uro kahing tagderamo, so madi-dehydrate ka talaga. So importante nga maka-feel ka na nag-ulul ng tiyan, kiranat ka, multim tiyan, nagsuka ka na, nagpupo ka na, tapos water hiya meaning matubig, diretso na gud kita kumadto ka pinakahiraning health center or hospital or any health facility, may it be public or private, para matagan kitahan appropriate nga management. Dapat kita ma-hydrate para diri kita mag-succumb to severe dehydration that may be fatal gihapon if diri talaga mataganhin appropriate nga management. So ano ba iton dapat naton buhaton? We need to drink only safe water. Kailangan safe good lang nga water itaton ni inon. And how do we ensure nga safe itaton water? Kailangan naton i-boil aton mga irimnon nga water in at least 3 to 5 minutes. Kailangan papakalad karon good naton hira in full nga 3 minutes diri pagkaladkad amula iton pagpaparongon dayon naton. No, it's not the proper way of boiling water. Kailangan pa kalad karon naton hira for full 3 to 5 minutes para ma-ensure good naton nga tanan nga microorganisms nga adihit naton tubig mamamatay. And of course, kailangan gihapon naton uupdan naton iniyahin paghugasing kamot, pag-ensure nga malimpyo gud aton kamot before we ingest any food or drinking water. Every after pagagamit naton hin CR, importante nga maghuhugas kitahan naton kamot. Ngan bisan pag nakakakapot kita hin mga maghugaw nga mga butang or even ang mga diri sugad kahugaw nga mga aton pagkita pero kaurugan or permihiya nakakaptan gingkakaptan hiya hin iba-iba nga tao. So it might be carrier or aadahin mga virus or any pathogen. So kailangan talaga malimpyot aton kamot every time. Permi naton siguraduhin, let's make it a practice talaga to hand wash. And of course, iuupdan ini naton pag-ensure nga ma-maintain talaga ang personal hygiene ngan sanitation. Importante nga malimpyo kita aton lawas ngan aton mga aton panimalay ngan halibong. Tapos aton permi reminders paglimpyo naton halibong kailangan concerted effort sa community. Diri pwede nga malimpyo kita nganhi pero aton mga sa neighbors diri kasi diri kita magiging safe totally. So importante nga aton pagburublig aton pag-ensure nga na ma-maintain kalimpyo pagiging free from any rodents or mga vectors nga nagdadarahin sakit aton na community para ensure kita nga diri la kita say or diri latat neighbors kundi ang whole community aton mabubuligan. Labi na kung damon aton mga vulnerable groups, aton mga kabataan or aton mga senior citizens. Importante gihapon nga ginuhugasan nga prepare naton aton mga pagkaon properly para ma-ensure gihapon naton nga waray na mga microorganisms kasi ito way nga nata-transmit gihapon ang mga bacteria or any pathogen nga nagdadarahin nga sakit nga cholera or even diarrhea. Sige. Katuluwat kita leptospirosis kitaon naton kun may ada naton pag itaas sing kaso labi na nga nagbabaha kita. For this year, we have reported na 97 nga leptospirosis cases with 8 deaths from January 1 to December 2. We have this is 8% lower compared to last year. Pinakahataas nato nga kaso na i-report sa province of Leyte, then Samar, and then Northern Samar. Based sa aton report from the Regional Epidemiology and Surveillance Unit, so far wala naton nakita nga barangay or affected area nga may ada
clustering of cases. That's a good thing. Thank you so much han aton mga LGUs, healthcare workers, nga naton mga barangay volunteers nga siguro nga na of course an aton mga panimalay an aton publiko nga nagsusunod hirahan aton mga gina-advise na ensuring our areas are clean kasi sugod-sugod dito nga may tigda nga pagbaha diri kita maaram kung paano kita maproprotektaran nato ni tatong selves. Ngayon, of course, dako gyapon nga bulig nga naghatag kita doxycycline ha aton mga affected areas para with that waray naton na i-report nga new cases of leptospirosis in the past month. And I hope di rin na masundan or di rin na madagdagan until the end of the year. We do not want na magkakasakit pa kita in the remaining days po han 2023. Okay, nga tuliwat kita han dengue usaliwat ini naton nga challenge this year. Although we are 39% lower compared po han last year kasi last year we have 6,461 na po from January to December 2. Pero this year, napalaki taha 3,952 with 9 deaths. This is again lower compared to last year. And again, ko naton ini attribute ini naton han cooperation of course han nga tanan. Kasi this effort again hit naton small efforts, hit naton small activities na ginkakonduct ta aton mga balay to protect ourselves. Dako po nga bulig ha community ha aton nakikita gyapon ni hit aton mga anak. So siguro kung nakikita nira how we protect them na nadadara ininira nga to eskwelahan ha aton mga anak or family members nga nakato ira mga trabaho. So na-maintain gihapon na i-imbibe ini naton nga ano pa nga mga practices. For example, pag-ensure nga maupay hygiene, naglilimpyo ha mga areas or aton mga libong, ha aton environment para ma-ensure nga waray kita mga areas nga pwede pagbunayan hin mga insects like hininga ages ininamok nga nagkokosan aton dengue. So ini nga Aedes aegypti and Aedes albopictus amon hirat aton mga causative agents or amon hirat mga vectors nga nagdadarahan aton dengue fever. Dinhi Eastern Visayas ang pinakadamo nga kaso in-report naton Leyte, susundan han Samar and then Northern Samar. We have 9 deaths. This is lower compared to last year kasi within the same period may na 19 nga deaths naton nga na-report. So sugad man it aton hini reminders on public and an aton 5S. An aton 5S strategy. And first nga S, among an search and destroy. Very important po nga aton mga panimalay, aton community. We ensure nga waray mga stagnant water, especially naglabay nga mga simana nga adlaw nga sigin uran-uran. So may mga containers siguro nga salud hin mga tubig uran. Pwede inhiya pagbunayan Aedes aegypti nga amon aton carrier hini nga sakit so huhuwaron naton ini-ensure naton nga waray mga sugad dito, waray mga containers nga nakakasalod hin mga tubig nga bibilngon naton pinakasulok-sulukan na part naton balay or aton libong. Again, another S aton 5S strategy and self-protective measures and ensuring na may nagsusulot gyap kita hin mga haglawig nga mga bado, long sleeves, long pants, applying insect repellents or paggamit hin moskitero kun nangangaturog para maaram gyap kita nga diri ma-ensure kita nga diri kita kakagtunhin namok ha mga areas nga diri kita sigurado. And then another S is aton seeking early consultations. Kay very important po na kasi dengue is fatal
disease gihapon, pwede ka gihapon hini mamatay, labi na kung maging severe dehydrated gihapon. So importante nga magkadto kita pinakahiraning health center para ma-assess ngan matagalhin appropriate nga management. Another asliwat is saying yes to fogging kung may eda nato na i-report nga mga pagitaasin kaso. As of December 2, 2023, may ada kita several barangays in the region. We have 17 barangays in the region nga may ada na-report nga 3 or more cases in the past month. We have 2 in Abuyog, Leyte, 4 Ormoc City, 3 Tacloban City, ngan usa liwat Leyte. We have 3 barangays liwat Katbalogan, Samar, 2 nga barangay sa Borongan, Eastern Samar, ngan 2 liwat nga barangay Halawang. So we are encouraging ang aton mga local government units, especially at the barangay level, to conduct na gihapon hin mga fogging kay para ma-ensure na diri na gihapon kumalat pa ang ini nga mga lamok. Okay, and then of course an aton last S, an aton additional nga very effective nga strategy and 5S amo ang starting and sustaining hydration. So once maka-experience na po kita hin mga symptoms han dengue, which is an sudden onset in high fever nga daning na last from 2 to 7 days, mga joint and muscle pain, nanluluya ka na, may dinagihapon nagtutubo nga mga rashes or petechiae, and iba nakaka-experience yung nausea and vomiting, nga iba may bleeding na or hemorrhage. So importante talaga nga mag-manifest ka na nga nito, dapat dadun ta na pinakahirani nga health center an aton affected individual, may it be an aton kabataan or an aton mga senior citizens or even kita nga adults, pwede gihapon kita magka-dengue. And I hope maaram na kita anohan nga tanan ang aton 5S strategy maintained nga practice na aton mga panimalay para masigurado naton nga diri na madadagdagan hin dengue cases aton barangay, aton community, or even din her region. Let's maintain nga low number la po aton dengue cases in the region. All right, it's 9:48 in the morning. We still have 12 minutes and I hope makag-discuss pa kita kasi usahan mga pinakadako nga pinakasukot nga pakiana akon nga na masurong ako yan aton kakahanginan permi kita na interview mga mga radio stations regarding respiratory illnesses or an influenza-like illnesses kasi nagtitikanghan mga advisories naging pagawasan aton ahensya Central Office and Departments of Health, kaklaruhon naton nga by end of November nagpagawasin advisory ang DOH Central Office regarding pag kaklaruhon nira nga ang respiratory illness among children in northern China is ang angay igkabarakahan nga tanan kasi nakikitahan government China nga yes may pagkitaasin kaso in respiratory illnesses pero diri cost bago nga mga pathogens sugading COVID-19 nga bago talaga hiya same lagi hapon nga mga pathogens iton na exist nga nakikita nga cause mga respiratory illnesses. So man ito din gihapon na Pilipinas, same gihapon may danaton pagkitaas ng influenza-like illnesses, even din aton region, pero we do not see. We haven't seen any new pathogens po. Same lagi hapon mga influenza aton. In fact, may nakita gihapon na mga COVID-19 cases lagi hapon. Ang trangkaso talaga na even haamon community, damot nagkakatrangkaso. That is why reminders lagi hapon natin public nga ang pag-wear hand mask, and pag hand wash, and
cough etiquette and pag-ensure nga well ventilated ang mga areas nga aton kakatuan, amo lagi hapon it aton gin babalik-balik nga reminders and advisory sa public para maiwasan naton na matapnan kita or makatapon kita liwathin hini nga mga viruses kasi flu season manggod yan no. That is why haamon buhatan tekang pahan September very intensified good an aton efforts to conduct flu vaccination. In fact, we would like to inform everyone that tomorrow, tomorrow is Thursday, December 14 and 15, magkakonduct kita again hin flu and pneumococcal vaccination ha opisina ha Department of Health Regional Office 8 or EVCHD office ha Government Center Candahog Palulete. It is open for 18 years old parahan mga flu vaccinees, ngan 45 years old pluat parahan mga gustong kakarawat hin pneumococcal. So we are inviting everyone. So far we have at the regional office we have remaining 150 vials good for 1,500 individuals. Ngan sana i-catch nato ini nga opportunity nga mabakunahan before we enter talaga and simbang gabi nga period nga kundiin mas magiging prone kita hin transmission of any disease labi na in mga influenza like kasi damot tawo parties reunions mag shopping gihapon ha downtown area damo na tawo or even ha Robinson sa aton mga malls. So let's protect ourselves, let's be vaccinated. So visit lang kita ha aton mga rural health units, ha aton mga diri makakabisita ha amon opisina. We would like to inform everyone that we have flu vaccines po ha aton mga rural health units nga habugos nga region kasi we have provided and allocated flu vaccines po. So you may coordinate with them nala po parahan aton schedule. So again, nagtitikahitaas pa naton yung influenza like illnesses din your region, which is very high kita yan na 27% higher compared last year pero diri hiya kaharadlukan kasi gina-expect na ini naton tugod manggod na waray na naton mga restrictions unlike last year nga may dapa naton restrictions like 50% and capacity or nag 75. So this time whole year of 2023 100% agud naton mobility and aton mga pag-conducting activities sa aton mga venues 100% tapos. So we expected an increase in the influenza like illnesses reports pero we continue to remind the public na we can prevent or we can protect ourselves from having this influenza-like illnesses if we practice our preventive measures nga ginuuro-utro namon. Again, it's hand washing, masking, ensuring na well ventilated po naton mga areas na kakatuan, isolation kung may na kita mga symptoms na ginaabat, and of course vaccination, and very important gihapon and seeking early intervention para matagan gihap kita hin proper or appropriate nga management. All right, so we have 5 minutes more iha aton programa. Let me just inform everyone. Let me share to the public kung anong gihapon ang mga activities na nakonduct natin in the past weeks. Last November 24, we have conducted po the Biliran Provincial Summit for Indigenous People. So we have a program po ha ato Department of Health nga IP. So ini with the theme pagtutulungan sa pagbibigay ng serbisyo para sa malusog, mapayapa at maunlad na mga katutubong mamanwa. Objective po hini nga aton in Summit, Provincial Summit Biliran, amuan ipakita ang pagkakaisa at suporta ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tungo sa pamamahagi ng mga health, sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga health at social services sa mga kapatid nating IP dito sa rehiyon. So, we have Almeria Mamanwa Community Chieftains, Kaibiran Mamanwa Community Chieftain, our Naval Vice Mayor Honorable Vicente Curso, DSW representatives, the person of Miss Saibel Antoinette Celia, DepEd representative of Dr. Eugene Ignacio, and Miss Michelle Silvia from PhilHealth representative nga nag-participate hini nga aton activities. Last December 1 liwat, we have
conducted the Reunion of Saved Babies annual celebration. So amoy ni under pohan newborn screening program, medical coordinator natin, si Dr. Milagros Salvacion Bulito, and our NBS program manager, Miss Winona Way Tutaan. We have gathered nga tanan po nga mga na-save naton nga mga kabataan through newborn screening. So with that, we would like to remind our mommies to be or naton parents to be to submit their babies for newborn screening kasi damo na nga mga diseases, congenital defects po or congenital diseases that pwede naton detect during by using the newborn screening. So kailangan makuan naton ma-assess naton dayon ang bata kasi may ada mga babies, newborns nga mamamatay kung nagka-crisis before pa hira mag-reach in 1 month old because han mga congenital nga mga anomalies. So importante po. In fact, it was a very productive, successful activity kasi we have witnessed, nakita natin nga may din na mga kabataan nga 12 years old, 15 years old nga living a normal, healthy life because han pagsunod niya han treatment regimen na ginahatag han aton mga healthcare workers headed of course by Dr. Honor Eastern Visayas Medical Center. So, dako hiya nga bulig para han mga parents of newborn nga nakakakita nga kaya palangayan ang mga kabataan mag-live in normal nga life kung magsusunod lakitahan mga regimens. Alright. So, kaupod gyapon ni ang aton health promotion unit in nag-conduct hin onboarding for healthy workplaces. So, last December 4, 2023, so invite naton may din naton 17 national government agencies representative nga nag-attender ngan gin-orientira kung paano naton may ensure nga ma-maintain nga aton mga workplaces is a healthy one. And of course, we have conducted gihapon hin National Voluntary Blood Services Program Blood Olympics last December 7, 2023, Robinson's Mall, Marasbaras, with the theme Give Blood, Give Plasma, Share Life, Share Often. So, we would like to thank nga tanan po nga mga eskwelahan nga naki-join haamon and Leyte Colleges, Eastern Visayas State University, Leyte Normal University, UP Tacloban, Visayas State University Tolosa, St. Paul's School of Professional Studies, St. Scholastica's College Tacloban, and Holy Infant College. And of course, we'd like to thank our program manager, Miss Winnie Dorego, and the non-com unit staff and team han successful conduct of this activity. We were able to collect 91 na mga bags of blood. So thank you so much po hangatan natin ng mga students and school faculty and staff who gave and donated their blood. Damo nga salamat. God bless you po. And of course, before we end, we would just like to remind everyone ano nga padayon po again ang aton pneumococcal and flu vaccination haamon buhatan Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development Office, Government Center Candahog Palo Leyte. Visit us this December 14 and 15. That is one of our Christmas gifts po aton mga taga Eastern Visayas for you to be healthy as we celebrate Christmas and New Year. So in the next few weeks, we will be sharing what haiyo ang aton mga strategies how to ensure nga healthy po and ligtas ang aton kapaskuhan. So with that, we end this program Sumat and DOH on behalf of our regional Director Exupira Bisa Balberino, inipan niyo sang kay Jeline Lopez Malibago, maupay nga adlaw haiyo nga tanan advance Merry Christmas. Thank you. Ang bilis talaga ng panahon, isang taon na naman ang lumipas. Ito na ang paborito nating okasyong ipinaghahandaan ng lahat. Si tatay at si nanay, lolo at lola, tito, tita't mga pinsan, mga kapitbahay at mga kaibigan,
isang pakiusap. Pakinggan niyo sana at pagbigyan. Sundin ang 7 healthy habits para healthy Pilipinas. Sama-sama tayo ngayong Pasko, lahat ay ligtas at masaya. Gusto ko sama-sama tayo, masaya magsalo-salo this Christmas. Healthy Pilipinas, ligtas-ligtas tayo. Oh, 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 oh. Ligtas-ligtas tayo this Christmas. Ligtas-ligtas tayo. Oh, 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 oh. Isang healthy Pilipinas. Holiday season na naman, ang saya. Ang lahat excited na magkita-kita. Ang saya ng mga bata sa tuwing may regalo, lalo na kapag kumpleto tayo sa salo-salo. Ang Noche Buena dapat healthy na handaan iyan. Sari-sari mga prutas at gulay ay dagdagan. Ang pagpapaputok kada bagong taon, baka naman pwedeng palitan na ngayon. Masakit na sa bulsa, may pinsala pang dala. Magpasabog na lang tayo ng pagmamahal at saya.